बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि मैं वकालत की फील्ड के अंदर काफ़ी अरसा गुजारने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे केसेस, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे मंज़र कौन सा होता है अदालतों के अंदर, वो आपके साथ मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ। देखिए, अदालत नाम ही इस चीज़ का है कि डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, कत्ल, कब्ज़ा, धोखा, चीटिंग, डकैती, ज़िना, तो यही तो चीज़ें हैं। अदालत के अंदर डिस्प्यूट्स ही होते हैं, गम ही होते हैं। इसीलिए तो लोग, समझदार लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेजा मुकद्दमाबाजियों से बचाए रखे, यानी हमें अल्लाह ताला कचहरी थाने से बचाए, महफूज ही रखे। तो ठीक है, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला महफूज ही रखे। ये परेशानी वाली जगह है ना, कोई खुश हो के इधर नहीं आता। तो इन परेशानी वाली जगहों पे, इन परेशानी वाली जो इवेंट्स हैं, परेशानी वाले जो केसेस हैं, उनमें भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो बड़े तकलीफ दे होते हैं। कत्ल का केस चल रहा हो तो कोई दुखी नहीं होता कि अरे कत्ल हो गया था, बंदा मर गया। बंदा मरा है, इंसान मर्डर हुआ है, लेकिन इससे भी बड़े दुख के केसेस हैं। मैं अर्ज करूं कि मर्डर का केस चला है तो इस पर कोई अफसुर्दा नहीं होता। रेप का केस चल गया, कोई इतने अफसुर्दा नहीं लोग होते। कोई जनाब आप देखो कि कोई चोरी का केस है, डकैती हो गई थी, किसी ने फायर मार दिया था, इतने सबसे ज़्यादा अफसुर्दा पता है कब होते हैं? नोट कर लें, अदालत के अंदर सबसे ज़्यादा अफसुर्दा उस वक्त होते हैं जब एक बेटी खड़ी हो के ना, लव मैरिज की होती है, केस चल रहा है अदालत के अंदर, बाप कहता है मेरी बच्ची है तो अगवा कर ली है, झूठा सच्चा पर्चा, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज हुई, उन्होंने एक रिट फाइल की कोर्ट के अंदर कि मेरी बच्ची को अगवा करके ले लें, बरामद करवाई जाए। अब अदालत कहती है करवाते हैं, अभी करते हैं जनाब, एसएचओ को बुलाओ, एसएचओ को नोटिस जाता है फलां बच्ची है तो उसको बरामद करो, उसको तो कैद में रखा हुआ है, अगवा कर लिया गया। एसएचओ साहब भाग के जाते हैं जनाब, बच्ची को भी उसके शोहर को भी, ये लाइन लग जाती है उधर। एक तरफ ये बच्ची पेश हो गई है, साथ ही इसका वो हस्बैंड जो होता है, निकाह किया इसने, कोर्ट मैरिज किया जिसके साथ। अपोजिट साइड पे अब इसकी वालदा या वालिद खड़ा होता है, वो हाथ जोड़ रहे होते हैं जनाब, बेटी खुदा का वास्ता, तो ये तो वो बेटी जो होती है ना, घर से भागी होती है, जो माँ बाप के सर में मिट्टी डाल के भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो बच्ची जो है ना, वो जब वकील साहब के पास आती है तो, या फिर अपने वो आशिक जो था, वो जिससे शादी किया, अब हस्बैंड बन चुका है, तो वो फिर खूब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको उसकी फीड करते हैं उसके दिमाग में, खबरदार बाप के साथ नहीं जाना, खबरदार माँ के साथ नहीं जाना। और माँ बाप उनके भी वकील साहब होते हैं, वो भी कहते हैं कि किसी तरीके बच्ची आ जाए ना फिर इनका इलाज करेंगे। और दोनों पार्टीज जनाब, कंपटीशन सख्त होता है, बच्ची बीच में फंस जाती है। बच्ची क्या करती है, कोर्ट के अंदर जज साहब पूछे जी आप किसके साथ जाना चाहोगी? एक तरफ बाप खड़ा है बूढ़ा, एक एक निवाला दे के, जिसने पाला, सारी ज़िंदगी प्यार मोहब्बत निछावर की, जिस बेटी को जवान हुई तो अब सामने बाप वो खड़ा है, सामने माँ खड़ी है और हाथ जोड़े खड़ी है कि बेटी मेरे साथ चल, और दूसरी तरफ आशिक खड़ा है जनाब। अब बच्ची को समझ नहीं आती कि जाना किस तरफ है। बच्ची जनाब माँ बाप के साथ भी देख के तो एक दफ़ा मर जाती है कि ये क्या हो रहा है, मेरा माँ बाप हाथ जोड़ रहे हैं मेरे आगे, इतनी तमाशा लगा हुआ है अदालत के अंदर, इतने लोग जमा है, बूढ़ी माँ हाथ जोड़े खड़ी है, बच्ची मर मर जा रही होती है, लेकिन पीछे एजुकेट किया होता है कि खबरदार माँ के साथ। सगी माँ खड़ी हाथ जोड़े, बाप खड़ा है, और ये कहती है नहीं मैंने उस लड़के के साथ जाना है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अदालत के अंदर ये मंजर होता है। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, गश खा के गिरते हुए देखा, अदालत के अंदर गश खा के माएँ गिर जाती हैं, लोग देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये औलाद होती है, इससे तो बेहतर है अल्लाह ताला औलाद ही ना दे। यूँ लोग बातें कर रहे होते हैं, इमोशनल किस्म का वो ना सीन बन जाता है। माँ गश खा के गिर रही है, बाप आंखों में आंसू बह रहे हैं, तो बेटी सामने, बाप के सामने, और इतने लोगों भरी अदालत के अंदर कह रही होती है कि मैंने बाप के साथ नहीं जाना, मैंने इस लड़के के साथ जाना। कितना तकलीफ दे ये मंजर होता है। वो बेटियाँ जो
آج کل کے معاشرے کے اندر جناب رہ رہی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہم جدید معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ فیوچر میں یہ سین آپ کو، یہ فلم چل سکتی ہے آپ کے ساتھ بھی، کہ آپ کی ماں کھڑی ہو، آپ کا باپ پگڑی اتار کے آپ کے پیروں میں پھینک رہا ہوگا اور آپ کہہ رہی ہوں گی 100 200 400 بندے کے سامنے کہہ رہی ہوں گی نہیں میں نے اس کے ساتھ جانا ہے، ان بوڑھوں کے ساتھ نہیں جانا۔ ماں باپ کی شان ہوتی ہے، ماں باپ ایک مان ہوتا ہے اولاد پہ، ماں باپ کی ایک محبت ہوتی ہے۔ خدا کی محبت کا اگر کوئی کرتے ہیں نا، کوئی یعنی لیول چیک کرنا ہو تو کہتے ہیں خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی مثال بھی دی تو ماں کی محبت کی، اور ہم اس کے سر پہ مٹی ڈالیں اور ہم کہہ دیں کہ نہیں جاتے اس کے، ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے، یہ آزمائش والی بات ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے، بعد میں پھر کوئی فائدہ نہیں، وہ تو چھوٹ گئے جو چھوٹ گئے۔ بعض دفعہ ایسی بچیاں اگلے گھر میں جا کے بھی نا بہت تکلیف اٹھاتی ہیں، اگلوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اس نے جانا اب کہاں ہے۔ جن کے پیرنٹس موجود ہوتے ہیں، پیار محبت قائم ہوتا ہے، ان بچیوں کے ساتھ بعض دفعہ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو جو اپنے ماں باپ کے سر میں مٹی ڈال کے بھاگ کے آ گئی ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ آگے کوئی سختی ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ بنا، جائیں گی کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری سب بیٹیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ان کو کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے اپنے والدین کی عزت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض دفعہ دو سین میں نے عرض کیا نا، ایک تو یہ بیٹیاں جو باپ کے اور ماں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، دوسرا جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اور میاں بیوی آپس میں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی تکلیف دہ منظر ہوتا ہے بعض دفعہ۔ جب جج صاحب کہتے ہیں کہ بچے ماں کو دے دو، اور باپ بعض دفعہ رونا شروع کر دیتے ہیں عدالت کے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے محبت ہی اتنی ہوتی ہے نا، تو باپ کہتا ہے نہیں کسی بھی قیمت پر مجھے بچے، میری اولاد میرے ساتھ رہے۔ عورت ہے، اس کو دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، چھینے جاتے ہیں جب بچے، جب عدالت کہہ دیتی ہے، جج صاحب کہہ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اچھا جی چلو 2 اس کو دے دو، 2 اس کو دے دو، ماں کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس کے بچے جناب ادھر تو آدھے ادھر۔ اگرچہ کورٹس اس چیز کی رعایت بعض دفعہ کرتی ہیں کہ کٹھے رہیں بچے، لیکن بعض دفعہ 2 اس کو بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ سارے بچے باپ کو بھی مل جاتے ہیں، کم کیسز میں۔ ماں محروم، ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں اس طرح کیا اس کا رونا اور کیا اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں بعض دفعہ عدالتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم اپنا جو فیملی لائف ہے، جو ہمارے یہ جو بڑے گہرے رشتے ہیں نا، بڑے احترام والے رشتے اور بڑے مخلص رشتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔